हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। कभी कभार दूर जंगल से किसी गीदड़ या भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती तो पल भर के लिए खामोशी का पर्दा चाक हो जाता, फिर यकदम सन्नाटा तारी हो जाता था। खैमे के बाहर एक खिदमतगार आग जलाए पहरे पर बैठा था, लेकिन उसकी पीठ खैमों के पीछे की जानिब थी और खैमों के पीछे मैदान था। वो दाएं बाएं और सामने के रुख नजरें गाड़े बैठा था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि मौत उसके पीछे अपने खूनी पंजे उठाए लपक रही थी। 6-7 मकड़ियाँ धीरे धीरे रेंगती हुई उसी की जानिब बढ़ रही थीं। वो उसके पीछे की तरफ से नमूदार हुई थीं और फिर इससे पहले कि वो उस खिदमतगार पर हमलावर होती, अचानक उस खिदमतगार को कुछ खटका महसूस हुआ। वो यकदम पलटा और यही पलटना उसकी ज़िंदगी की ज़मानत बन गया, क्योंकि इसी दौरान उन मकड़ियों ने उस पर हमला कर दिया था। अचानक अपने सामने उन मकड़ियों को देखकर खिदमतगार उछल कर एक जानिब हो गया और साथ ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। रात के सन्नाटे में यूं उसकी आवाज़ किसी एटम बम से कम ना थी। पल भर में ही वो तीनों खैमे से निकल आए थे और फिर जैसे ही उनकी निगाह उन मकड़ियों पर पड़ी, वो चीखते हुए वहाँ से भाग निकले। उन सब का रुख जंगल की बजाय मैदान की जानिब ही था। कम से कम वो इस तरह अपने चारों तरफ से आने वाली मुसीबत पर नज़र तो रख सकते थे। वो दौड़ते हुए काफ़ी दूर निकल चुके थे। अब उन्हें काफ़ी फासले पर अपने खैमे दिखाई दे रहे थे। खुदा की पनाह, अगर मैं अचानक खटका होने पर पीछे की तरफ ना मुड़ता तो शायद अब तक उन जहरीली मकड़ियों का शिकार बन चुका होता। वही खिदमतकार खौफ से लरसते हुए बोला। उसका जिस्म हौले हौले काँप रहा था। जाहिर है मौत के मुंह से बचकर निकलने वाले की कैफियत ऐसी ही होती है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ हम सब भी मुसीबत का शिकार हो जाते और किसी को पता भी नहीं चलना था कि 4 बेवकूफ़ दौलत की लालच में दूर दराज उस खौफनाक जंगल में ढांचों की सूरत में मरे पड़े हैं। दानियाल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? इन खतरनाक मकड़ियों को पकड़ना चाहिए या फिर अपनी जान बचाकर वापस भाग जाना चाहिए? अजीज़ ने कदरे गुस्से में दानियाल की तरफ देखते हुए कहा, जाहिर है अब हमें मज़ीद मोहतात होकर रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी इन मकड़ियों का शिकार बने। हम 4 अफराद यहाँ आए हैं तो चारों को ही जिंदा सलामत वापस अपने घरों को लौटना होगा। दानियाल ने अपने इरादे से उन्हें बाखबर किया। ठीक है, फिर हमें यहीं अपने खैमे लगा लेने चाहिए और पहरे पर 2 अफराद होंगे, एक सामने और दूसरा पीछे की जानिब। इस तरह हम महफूज हो सकेंगे और फिर बारी बारी पहरे पर रहने से हम नींद भी पूरी कर पाएंगे। अजीज़ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दोनों खिदमतगारों ने उनकी बात सुनकर सर इस बात में हिलाया। फिर तकरीबन 1-2 घंटों के बाद उन्होंने खैमों की जानिब जाकर देखा तो वहाँ मकड़ियाँ मौजूद नहीं थीं। शायद वो उन्हें भागते देखकर वापस जा चुकी थीं या फिर कहीं छुप गई थीं। बहरहाल उन्होंने अपने खैमे और दीगर सामान वहाँ से उठाकर मैदान में नस्ब कर लिए और पहले दोनों खिदमतगारों को पहरे पर बिठा दिया और ख़ुद आराम करने की गर्ज से खैमे में चले गए। सुबह नमूदार होते ही उन्होंने तमाम ज़रूरियात से फरागत के बाद यही फ़ैसला किया कि अब ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की बजाय अपने असल मकसद की तरफ आना चाहिए और जल्द अज जल्द 1-2 मकड़ियों को काबू करके वापस निकलना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने मकड़ियाँ पकड़ने वाला सामान उठाया और जंगल की जानिब बढ़ने लगे। आज उन्होंने फैसला कर लिया था कि कम से कम 1 मकड़ी को तो काबू करके ही लौटेंगे। कुछ ही देर में वो जंगल के नज़दीक पहुंच गए। यूं लगता था जैसे वहां पर मौजूद तमाम परिंदे उन्हीं मकड़ियों के आताब का शिकार बन चुके थे, क्योंकि जंगल में गंभीर खामोशी तारी थी। वो सब मोहतात अंदाज में एक कतार की सूरत में आगे बढ़ रहे थे। एक खिदमतकार का रुख पीछे की जानिब था। अभी वो कुछ ही दूर तक गए थे कि अचानक पीछे वाले खिदमतकार की चीख सुनाई दी। उन्होंने यकदम पलट कर देखा तो उन सब की आंखें फटी रह गईं। उनके पीछे 2 मकड़ियाँ उस खिदमतगार के जिस्म पर सवार थीं और बुरी तरह उसके जिस्म में अपनी टांगें मार रही थीं, जो किसी सुई की तरह उसके जिस्म में पेवस्त होकर बाहर निकल रही थीं और उनके साथी के मुंह से दर्दनाक चीखें बरामद हो रही थीं। एक लम्हे को तो उन्हें समझ में ना ही आया कि क्या हुआ है, लेकिन दूसरे लम्हे जैसे वो सब हैरत के झटके से संभल गए और आसपास देखकर नज़दीक ही एक गिरे हुए दरख्त की मोटी सी शाखें तोड़कर उन शाखों से मकड़ियों पर हमलावर हुए। उनकी पूरी कोशिश थी कि उनकी ज़रबों से उनके साथी को कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। इससे पहले कि वो उन मोटी लकड़ियों से मकड़ियों पर हमला करते, वो अपना तमाम जहर उस खिदमतकार के जिस्म में उतार चुकी थी और चंद ही मिनटों में उनके साथी का जिस्म नीला पड़ने लगा और फिर यकदम यूं घुलने लगा जैसे तेज़ाब लोहे को पिघलाता है। ये देखकर वो यकदम पीछे की जानिब भागे। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो शायद वो भी उन जालिम मकड़ियों का शिकार बन चुके होते। उफ मेरे खुदाया, इतनी जहरीली और ख़तरनाक मकड़ियाँ हैं
کہ چند منٹ میں ہی ان کے زہر نے ایک زندہ جیتے جاگتے انسان کو یوں صفائے ہستی سے مٹا دیا ہے جیسے اس کا اس دنیا میں وجود ہی نہ ہو۔ عزیز نے خوف بھرے لہجے میں خود کلامی والے انداز میں کہا۔ عزیز کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس قدر زہریلی اور خطرناک ہیں۔ حالانکہ اس حشرات الارض والی دکان کے مالک نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ اس قسم کی مکڑیاں بے حد زہریلی اور خطرناک ہوتی ہیں، اسی لیے احتیاط لازم ہے۔ ابھی وہ آپس میں باتوں میں مصروف تھے کہ وہی مکڑیاں اچانک ایک جانب تیزی سے بڑھتی ہوئی جھاڑیوں میں گم ہو گئیں۔ وہ سب منہ کھولے انہیں غائب ہوتا دیکھتے رہے۔ اس واقعے کے بعد دوسرے خدمتگار کی حالت پتلی ہو گئی تھی۔ وہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ آگے نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ اس کی کوشش تھی کہ وہ وہیں سے واپس بھاگ جائے، مگر پھر دانیال اور عزیز کے سمجھانے اور اسے پیسوں کا لالچ دینے پر وہ ان کے ساتھ آگے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ جنگل کے اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ مکڑی پکڑنے کے ہتھیار انہوں نے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے تاکہ اب اگر انہیں کوئی مکڑی دکھائی دی تو وہ پہلی فرصت میں اسے قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اچانک ان کے سامنے ایک اور مکڑی زمین پر چلتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی دانیال نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ایک راڈ پر لگا ایک بٹن دبایا تو راڈ کے اندر سے ایک دھاتی تار تیزی سے باہر نکلی۔ اس کا سرا کھل کر ایک انسانی پنجے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تار کا فاصلہ تقریباً 12 فٹ تک لمبا ہو چکا تھا اور وہ مکڑی بھی قریباً 10 فٹ کے فاصلے پر موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھاڑیوں میں گم ہو جاتی، دانیال اسے اس پنجے کی مدد سے قابو کر چکا تھا۔ حالانکہ اس ہتھیار کو وہ پہلے بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اپنے ساتھی کی اچانک حالت دیکھ کر وہ سب سکتے میں آ گئے تھے۔ جو ہی پنجے نے مکڑی کو قابو کیا، دانیال نے جلدی سے سائڈ پر لگا ایک اور بٹن دبایا تو پنجے کی ہتھیلی کے اندر سے ہی ایک مضبوط جالی کی تھیلی جیسے بٹیر رکھنے کے لیے ہوتی ہے وہ نکلی اور مکڑی اس تھیلی میں منتقل ہو گئی۔ یہ خاص قسم کا ہتھیار تھا اور اس طرح کے 2 ہتھیار انہوں نے بھاری قیمت پر خریدے تھے، اور اس وقت جس طرح انہوں نے اس سے اس خطرناک مکڑی کو پکڑ لیا تھا، اس ہتھیار نے اپنی قیمت چکا دی تھی۔ مکڑی قابو کرتے ہی انہوں نے اسی طرح راڈ کو پکڑے ہوئے ایک طرف درختوں کی جانب پیش قدمی کی اور اس کے قریب پہنچ کر جلدی سے بہت سی شاخیں توڑنے کے بعد زمین پر ہی ایک مضبوط قسم کا پنجرا بنا کر اس مکڑی کو اس میں چھوڑ دیا۔ مکڑی پنجرے میں پہنچتے ہی تل ملانے لگی، باہر نکلنے کے لیے زور لگانے لگی۔ ان سب نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ کم از کم انہیں اس بات کی ڈھارس تو ہو چلی تھی کہ ان کا یہاں آنا بیکار نہیں گیا تھا، اور مکڑی کو پکڑ کر ان کا کچھ خوف بھی کم ہو گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے بیکار بیٹھنے کی بجائے اور قسمت آزمائی کرنے کا سوچا۔ اس مکڑی کے پاس خدمتگار کو چھوڑ کر وہ دوبارہ اور مکڑیوں کی تلاش میں جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ کافی دیر تک وہاں بھٹکنے کے بعد وہ واپس آ گئے اور وہیں پڑاؤ لگانے کا سوچا۔ پھر کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے وہیں لیٹ گئے۔ اس مکڑی کے منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں، جیسے وہ غصے سے تل ملا رہی ہو۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.